ମଝିରେ ପା ମଝିରେ ପୁରା ଧରିକିରି ଯିବୁ। ଭିଡ଼ିଓ ପରେ हाँ सर करो करो
मार फोटो मारो हेलो कौड़ अच्छु भाई बरीजु बचिजु आ सुनो हाँ बेगी उपरू कोन देई ताकू सम्मानित करबा। अरे मो डाइट के रखले देखि जा पिला लोग जोरदार करताली हो। आ मेरे फूल बगीचार एक कौल कढ़ी दिने फुटी जीवु न जीवु छोड़ी आमे फूल बगीचार एक कौल कढ़ी दिने फुटी जीवु न जीवु छोड़ी आम सुरभिरे भिजाइबु आमरे मन आम सुरभिरे भिजाइबु तुमरे मन स्वागतम 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 आज कोनी कोनी पिला माने समस्त हाउस रो पिला माने को भितरे हाउस ऑफ द ईयर मध्ये पुरस्कार रहिछि तथा हमरा सब एसे डिबेट कंपटीशन रे जो सब पिला माने कृतित्व अर्जन करछथि ता सब पर पुरस्कार मध्ये रहिछि। अन्य उपस्थित भद्र व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स प्रेस छात्रवृंद मु विद्यालय प्रथम जन छात्र थी ठीक आज छात्र मान बागड़िया हाई स्कूल बर्तमान से साहित्य एवं सृजनशीलता विषय किसी कहवाक जाऊँगी। साहित्य समाजर दर्पण सदृश सहित जरु साहित्य शब्दर सृष्टि होइछि जहा मानव समाज सहित समताल गति करें से हूँ साहित्य। तेणु साहित्य यही समाजर चित्र ही परिस्फुटित होता है। प्रतिभा व सृजनशीलता यही साहित्य को
ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଥାଏ। ଅନେକ ଯୁଗଧର୍ମା ସାହିତ୍ୟିକ ସେମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆମ ସାହିତ୍ୟର ଅଙ୍ଗ ସୌଷ୍ଠବ ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଅଛି। ଆଜି ତ ଜଣେ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ଆମର ଏଇଠି ଘୋଷକ ମହୋଦୟ ସେ ସାର୍ଙ୍କର ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମେ ସେହି ସୁସାହିତ୍ୟିକଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ତାଙ୍କର ସେହି ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରତିଭା ପାଇଁ। ପ୍ରତିଭାର ଆବିଧାନିକ ଅର୍ଥ କହିବାକୁ ଗଲେ ତାହା ହେଉଛି ନବ ନବ ଉନ୍ମେଷଶାଳିନୀ ପ୍ରଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଏହା ତ ମଧ୍ୟ ବୋଧେ ଆହୁରି ଯୋଉଟା ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି, ତାହାକୁ ସୃଜନଶୀଳତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରତିଭାଧରମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାନ ଆମକୁ ସାହିତ୍ୟରେ ଏପରି ନାମ କରାଇ ଦେଇଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ କବି, ଗାଳ୍ପିକ, କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ରଚୟିତା, ଔପନ୍ୟାସିକ, ନାଟ୍ୟକାର ତଥା ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ସେହି ସ୍ରଷ୍ଟା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ସାହିତ୍ୟରେ এই ସମାଜର ଚିତ୍ର ତ ସାହିତ୍ୟ ବହନ କରିଥାଏ। কি লিখব এটা? Cái này là cô đã kinh truy vào là thủ nó kìa. Ê này, cô đã kinh truy vào là Mua đâu, mua đâu thế nào? Chỉ đạo cho sai rồi. Cái đồ hùn lên tu đại đi. Ăn rồi đâu biết. Cái mình đi cái này, ăn cái mình đi. Cái 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 nó
ଆଗରୁ ଜଣେ ଜଣେ ନ ଆସିକି ଉଠିଯାଏ ଟି ସାଇଡ୍ ଉଠିଯା ତାପରେ ଯିଏ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ ଜଲ୍ଦି ଏଠିକି ଆସିବେ। मैया यशोदा